কিন্তু প্রভু তুমি আমাদের পাপ ও মুশকিলের মধ্যে আমাদের শরীরকে তুমি ক্রুশ হত করাইল প্রভু। আজ তো আমি স্মরণ করছি পিতা, হে প্রভু এই রোটি মাধ্যমে প্রভু রোটি খেয়ে প্রভু ভাঙ্গিল, রোটি ভঙ্গা জায়গায় সেই কৃষ্ণ শরীরকে ভাঙ্গিল। ଆଉ ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ ରୋଟି ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏଇ କହିଲ ଏହା ମୋର ଶରୀର। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏହି ରୋଟି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏହା ପବିତ୍ର କରିଅଛ। ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶୀ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ। ଏ ରୋଟିର ଅଂଶୀ ହେବା କେବଳ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମାନସିକ ଭାବେ ତାହା ନୁହେଁ ପ୍ରଭୁ, ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ତୁମର ଶରୀର ସହିତ ଆମର ଶରୀର ଏକ ହେଉଛି। निर्देश दिए प्रभु तुम शरीर प्रभु किपर आम पाप निमते खंड विखंड है प्रभु। प्रभु तुम्हें सूची पवित्र कर तुम्हें आम पाप सब मार्जना कर प्रभु। ये अंशी होने निम्ते आमको योग्य मन प्रभु। धन्यवाद प्रशंसा कर प्रशंसा धन्यवाद सुंदर मांगे आमेन। आहे मोर जीसु सुंदर झरी गला झर झर केते तापतारु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे आहे मोर जीसु सुंदर झरी गला झर झर केते तापतारु धीर झुलिल मो पाई क्रूसरे रकते रंजित शरीर छूटे तहु प्रेमर धार रकते रंजित शरीर छूटे तहु प्रेमर धार मोर पाप धोइबा पाई मोर पाप धोइबा पाई भिला से धार धार धरी गला झर झर केते तापतारु दिन झुलिल मो पाई क्रूसरे आहे मोर जीसु सुंदर